So, mayang bunta guys, karong adlaw mga ka-adventure buddy, naanapunta dinhi atong sakaon ang usa ka sikat nga katunon dinhi sa Santa Cruz. Ihinganlan kinig Bamboo Peak, mao ang atong siron, atong adtuon ang kanindot. Tara. Bulu sa tadi. Trada. Janting katok ba? Follow and subscribe ba? Janting katok. Hey guys, good morning. Good morning no mga idol. Karon padulong tag Bamboo Peak. Ako mga tauban, ang experienceado, grabe ka experienceado na din eh. Dira first timer. First timer ako, mambugiro kayo. Tawa, Jimboy kay kurma. Another hike. Another hike daw ingon sa atong pinakadugay na nga magsasaka. Pinakakaraan sa grupo, pinakakaraan. naong. Unsay masulti nimo karon nga naabot ta diri sa Bamboo Peak? Basta bukid nga way lain kawayan makita mo na. O karon na tay interviewon guys ka ato ang kuan tour guide daw ni siya sa Mount Apo. Asay ka po sa Mount Apo or kuan porter magas Mount Apo. Makaya nimo sakyan na nagdala. Ayaw katawa ba? Seryoso ni. Boy ka kuan ba katong. Dili lagi. Og dara atong tisoy guys. Tisoy. Kaya ba? Tirada soy, alaws lagi. Ilapta na po kumao. Tara mo maring. Ano wala lagi stimol. Ano buwang? Dagan kay kog dalunon guys. Mura man tag gisilutan na ni. Bakihan mo ba? Ay dara guys, natay interviewon karon nga ni apil ni siya compete dito sa ato Bukidnon ba to? Bukidnon. Kapila ka nga play sa Bukidnon? Maragod. Kalima. Gorilla bakihan. Unsa kapoy siya. Timol. Kapoy. Wadaw kapoy guys. Gahi kay guys, laylay kasi dala oy. At mo timol. Ang timol na to guys, na-prepare po to, nagkaugnit sa tong kuan. Ano ni sikreto sa mga Tira ka experienceado man. almost 50 years na ako nagibuhat sa kung Og karon, ang warm up mo. pa-warm up on patag. Pakitain ni warm up sa mga baguhan, may warm up sa baguhan. Ay, ano day. Ay pang jogging ram na nga warm up, amo nga. Ala. Mag-warm up ta guys. Pumuray kusog ani. Karon guys, magsugod na tag baklay. Baklay, so tara. Ampun ba? Sige, nagurit mo kuan. Sige na. Natay interviewon karon nga kuan lagi guys siya. Apila imong na. Pamunti na. Ayaw kay magkuhan ko, ako intro ni. Sige. Sige. So karon guys no. Sige, play na. Play na. Tara. Pinakakuan tanan karaan tanan. Tinakarakara. Ay, dara ang timol. Mo ning karaang timol. Relo. Yan nakarilo, naka-Gcash. Relo, Naka-Gcash guys. Cellphone, tubig. Naka-silbo. Ah, grabe. Para, kalo. Pila nakakatuig experienceado. naibimil niya akong karon outfit. Ako'y sundi ba? Ala. Yawa ninyo. Madagma mambutan na yung kabuang. Guys, magsugod na migsaka. Mga ka-adventure buddy, labanan dayon. At Bamboo Peak, here we go. Tara ba? Stress reliever ba? Idol Ted. Ada po na mga Idol Ted reo. Ano yung mga original? Darao ang nasa luyo. Mga baguhan na ng Adrian. Bago. Ipakita ang jacket pag-iko. Babae yan, Babae. Jacket. Yan, ikaw na po dyan. Di na magunit yun. Ano, Ayaw, nangulaw eh. Golo yan. Nangulaw siya guys.
Dahil hindi siya naging kondisyon sa kanyang katawan. Wala siya conditioning guys. Keep up guys. Keep it up guys. Keep it up ha. If I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find. And if I were tonight, if I'm so tired tonight, I'll fall asleep when I'm home. When I'm home. Okay guys, nakagahin guys. Kaliman eh, lakas Mount Apo. May gulo. Dala. Ay ko ano? Kaya yung balik doon, kapila na. Tulo na. Ay muntag doon. Hindi uy. Gahiya bata. Agiya. Never looking back to the would have been fear. There is nothing I could do. There is nothing you said that could make me realize how much lucky I was. Just out of reach of the fire. Was not aware of the nightmare. But when I stopped to see through sight, begging for help, begging for hope. Just need to open my eyes now to try to change them to sunshine. To be someone among others. If I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a chance. Grabe lison na kay dalan diri ba? Lapok-lapok na oh. Oh, perting basa oy. Ada ra eksperyensado. Tu kag di kagok doon. Ha? Tara guys. Laban na. Ipasa na ko ni kang Idol Ted. Luto na to Idol Ted ha. Idol Ted. Kalau Idol Ted. Ah, dara. Guys. Medyo thrilling yung dalan guys. Trailer ba? Oh. Guys. Kasi kawalang isa oh. Nasi guys. So, lo. Ayaw mo diha. Bawal na da. Hawa. Kasi kawalang. Lapo ka guys. I can see my life is crap. I have to see them too. I just live into my world, far from the pain, the feel. Just out of reach of the fire. Was not aware of the start now. But when I stop to see through sight, begging for help, begging for hope. Just need to open my eyes now to try to change them to somehow. To be someone among others. I can try. If I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't. Wala yung tiyan oy. Laing bawang utot. Hindi mo tiyan to. Baba ko. Bada ko. Kaya. Naku simot-simot dire yo. Tambal ko. Wala ka na unsa? Nag-order ka sa Shopee. Kung gusto mo yung naning hydration vest nasa yellow basket. Click Oh, i-click lang. Okay. Kani po, yellow basket po ni. Kanay. Oh, kani. Ay, sa night market ra ni. Shake that thing, bada shake that thing. Let's get it on, let's get it on, let's get it on. Protein ang kon nga. Dili siya kanang sugar. Kayo nya. So timbangan ko. Ha tabo. Bo, tanawa imuhang bana bo. Wala gyud na mo gibasagdan bo, gipakaon gyud na mo bo. Kay luya na do guys sa bo. Ano? Asin check mo. Asin check. Kailangan mo tama po na. Punta kita magungan. Para taraan na. Na lami kay mukha nito, nagunaan mo.
Buto-buto ba? Grabe kulang pa man. Karon natay interviewon nga usa ka magsasaka. Karaan na kani. Unsa may mga istorya nimo, sir? Uy, humbak. Ting paita gyud. Ha? Nganong gituyuan? So karon natay guest. Gikan ni siya sa Mr. DIY. Mr. DIY Mount Apo. So, kung kamo gusto mo sa Mount Apo, di hike. I-comment lang sa comment section ang link. Kakataunon siya guys, joker mo guys. Og na ako'y amigo dring nang luspad na gyud siya ba? Nako namat. Idol ti ako na. Unsay masulti nimo gay? Kuan day. Shout out day sa mga katambukan diyan. Panaka mugbukid. Kanong sa apang mo Tambuka mga bata oy. Gas-agas yun ang mantika nyo dre. Dudong. Og i-shoutout na mo si Dudong Tan. Dong, Ay, challenge. idala naman presensya ni mo di Dong. Dudong Tan. Proxy. Ramon, hati ko Tan. Dalo na mo presensya ni mo dre. Uban ta. Guys, porter dito. Porter, unsay ma-message mo Dudong Tan? Wa makane uban sa Wa man kani uban. Nila lang. Unsay masulti nimo Dudong Tan? Kano wa siya ni uban? Ligo. Grabe ka sas dong. Sas kay ni dire. Grabe ka sas. Uslan man. Grabe ka sas. Aywa na visual animal. Uy, shit. If I am sad tonight, I don't have a job to find. And if I were tonight, if I'm so tired tonight, I'll fall asleep when I'm alone. Tumakas na tayo sa pangilang buhaya. Kapangyarihan. Saan ba ta? Baka tani mga idol. Tsada kayo mga idol. Lubong ko kabaka ya idol. Bigo na rin sa ugang. Lamig sounds oh. Karat. Paradyo gadalag. Radyo baktas eh. Idol Ted. Unsa may katikaran diha ron? Mao kini ang kasamtangan kahimtang karon. Kauban ako si Idol Ted. Ibasa na ko ni kay Idol Ted. Karon magtrivia sa ta kaunting kaalaman. Alam nyo ba? Itong hawak ko ay isang wala ta kabalo. Layuan din at pagliputan no. Basta mo lipot diay. I've been down this road before. I'll give my all and settle the score. I know the battle's mine. I'll stand alone. I'm never gonna change my way. Don't give a fuck about whoever stands in my way. Don't give a fuck. I cut the deck my own way. I won't let them make a revolution. Back down. You're already broken. Whoa, we never die.
Uy, nahuli kam ka. Nilain na bata, uy. I've been bleeding through every war. I'm trying you all wherever you are. I stand my ground no matter the cost. I'm never gonna change my way. Don't give a fuck about whoever stands in my way. Don't give a fuck. I got to take my own way. I won't Uy, nakuhaan jud siya. Huwag na mayandak guys, for the vlog na. Jayik! Lolo. Ina ba? Nakuha gyud siya doon. Ayaw, salitang yun. Ah, gahi bata, oy. Smile eh.